Salam alaikum, كل الجزائريين والجزائريات. Je me présente d'abord, c'est Dr Boudehdir Aadel, votre assistant en anesthésie réanimation, CHU de Blida, l'hôpital de François Hollande. D'abord, je tiens à remercier Madame Amina Azoun pour l'invitation pour le direct, le site SCH. Donc, et je remercie tout le staff de site. Donc, on va parler beaucoup plus sur la situation de Blida, à Blida, parce que c'est considéré comme l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, Covid-19. Donc, l'activité de réanimation Covid-19, ça a commencé le 10 mars, après avoir on a reçu le premier cas qui a été réanimé dans notre structure. Et depuis, on a reçu beaucoup de patients après. Donc, ce qui a motivé le staff administratif et le staff médical à rapidement le service dédié à la prise en charge des malades atteints de Covid-19 dans un état grave. Ça veut dire ça nécessite l'INH, la réanimation. Donc, l'ouverture a été faite le 26 mars et je tiens à remercier donc le staff administratif d'Iderfia Confiance. À leur tête, c'est M. Chafay et M. Sahraoui, le PCM de notre CHU, pour la confiance et les Wafia comme étant un chef de service par intérim. Donc, et depuis donc, le 26 mars, on a ouvert le service. Le service fait 4 étages. Donc, le déchocage, on a fait le rez-de-chaussée plutôt, c'était juste une réception, esterbel. Premier étage, c'était conçu pour déchocage, pour trier les patients et voir est-ce que c'est des malades d'INH ou là. Et c'est une structure d'abord qui comporte 60 lits en tout de réanimation. Le troisième étage et le deuxième et le troisième étage, c'est des unités d'hospitalisation. Il y a 22 lits et 24 lits d'hospitalisation et d'isolement. Et le quatrième étage, c'est une vraie unité de soins intensifs avancés pour la prise en charge des malades graves atteints de Covid-19. Concernant l'organisation de façon générale, donc même CHU, il y avait des ouvertures de beaucoup de services. Ils ont été ouverts pour l'isolement. Donc il y a le service qui a été fait pour la chirurgie cardiaque, le service de l'ETOT et le service d'orthopédie. Et bien sûr les autres structures, on reçoit des malades de Boufarik, de l'hôpital civil, de l'Afron et même de l'hôpital Miftah. Concernant notre structure, donc on a rapidement ramené du matériel de tous les CHU pour le mettre dans une structure de réanimation. Et comme ça a facilité, donc on a centralisé tout le matériel dans une structure pour faciliter la prise en charge. Concernant le point de personnel, qui est le point le plus sensible, on a fait une liste de garde qui a englobé tous les médecins, réanimateurs, anesthésistes. Je tiens à les saluer parce qu'il y avait beaucoup d'engagement pour la prise en charge de nos patients. Donc, il y avait les médecins anesthésistes réanimateurs de CHU et même les médecins anesthésistes réanimateurs de l'hôpital de service de transplantation d'organes TOT, à leur tête Dr Chater. Je tiens à le saluer pour son engagement et son courage. Et même l'hôpital Boumboulid, avec la plupart des médecins anesthésistes réanimateurs, étaient engagés pour nous aider. Bref, il y avait aussi l'engagement de tous les spécialistes, quelles que soient les spécialités chirurgicales et médicales, les médecins généralistes. Il y a eu l'engagement des AMAR aussi, que je tiens à les saluer parce qu'on ne peut pas travailler sans les AMAR, surtout nous, les médecins anesthésistes réanimateurs, les infirmiers, les agents, etc. Donc je tiens à saluer tout le monde, qu'ils ont fait beaucoup d'engagement. Et en parallèle, je tiens à passer un message, simple, c'est pour les gens qui étaient
recalcitrants et qui étaient absents durant les gardes, venaient travailler tout simplement parce qu'on est en train de prendre en charge notre population. Donc quelqu'un qui n'a pas d'excuse, enfin, il n'y a pas de raison pour qu'il soit absent. Et les portes sont toujours ouvertes, il faut qu'il vienne pour qu'il travaille avec nous parce qu'on a besoin de tout le monde tout simplement. Donc concernant le matériel, donc on a ramené le matériel de tous les CHU et aussi il y a eu un phénomène qui est vraiment intéressant et ça nous a aidé, c'est les dons. Donc on a reçu des dons de partout, surtout de Blida et surtout d'Alger. Donc il y avait un réseau de solidarité impressionnant. Donc je tiens à saluer vraiment de façon chaleureuse les gens qui ont envoyé des dons et qui ont travaillé même dans l'anonymat la plus absolue. Et ils ont ramené de matériel, ils ramènent toujours de matériel, de consommables, de manger pour le personnel, pour des choses pour le confort de notre personnel. Et ça a vraiment aidé la prise en charge de nos patients. En parallèle, je tiens à saluer la population de Blida qui a appliqué, on ne peut pas dire à 100%, on se connaît, on est des Algériens, donc la population de Blida a respecté, on peut dire que le confinement a été respecté à un certain degré et ça permet, à mon avis, de baisser, une baisse timide de nombre de patients parce qu'au début c'était une augmentation rapide. C'est ça ce qui a poussé à l'ouverture de notre service dédié que pour la prise en charge des malades de réanimation Covid-19. Donc, il y a eu une petite baisse timide, et ça, moi je pense en rapport avec le respect de confinement à Blida. Et à mon avis, il faut faut généraliser le confinement de façon générale parce que ça a plus ou moins donné. Quoique on a respecté après le beau temps qui a été remarqué ces jours-là, que les gens commencent à sortir, etc. Nous, on est là, on est en train on est loin de nos familles. Donc, je tiens نجوز message simple, message شنو نريحوا في الدار. Le fait que نريحوا في الدار, ça va éviter que le virus rentre chez vous. Tout simplement, parce qu'un jeune qui sort, lui va peut-être يولي un porteur ou l'effet du virus, tout simplement, يقدر يعدي باباه ولا يماه ولا surtout les personnes âgées. Et en parallèle, quand on a parlé des personnes qui يقدروا يحكمهم le virus, c'est pas que les personnes âgées. Donc c'est vrai que la plupart c'est les personnes âgées, mais on a reçu des jeunes. On a reçu même à l'âge de 29 ans avec c'est-à-dire qu'elles ont vraiment مرضى et donc le message sur le confinement, il faut qu'on reste chez nous. Mazal, le virus, le corona, il faut qu'on soit prudent et on reste, il faut respecter le confinement. Quoique on a remarqué aussi que c'est vrai, le Blida au centre, il y avait une baisse des malades qui jouent le Blida centre, mais on a remarqué qu'il y avait des malades de la wilaya de Blida, منها la région de Mouzaya, l'Afron et la région de Bougara اللي لاحظنا منها بزاف les cas. Et le fait que انا من بوغارا ندوز ميساج enfin tout le monde mais ثاني لاهل بوغرا ابقاو في دياركم هذا ماشي لعب خاطرش الامر راه خطير الفوكو فو ريسبكتي خاوتي لازم تحترموا الامور هذا الشيء ما نروحوش للسوق باطل ونجروا ونخرجوا الفيروس راه كاين غيالمون وكي تخرج تقدر تعدي انسان اخر راني نقول لكم بلي حنا رانا هنا بين قوسين رانا بعاد على ديارنا ورانا نسيو نديرو الماكسيموم واش نقدروا مي نتوما ثاني لازم ديروا الماكسيموم تو سامبلومون كي تبقى في دارك ديجا راك عاونتنا باسكو الفيروس ما ينتقلش من واحد لواحد كي تكون نتايا في دارك هذه وحده ومام لي جون اللي يضطروا باش يخرجوا مثلا كاين الناس اللي مثلا يخدموا في الصحه ولا يخدموا في سلك الامن و جو تيان لي سالويك سورتو باسكو الكونفينمون بلا رجال الامن وبلا رجال الدرك ما يقدرش يصرا هما اللي لازم يفلتروا لي جون اللي يخرجوا دونك لا انسان خدام ولازم يخرج
لازم يحترم الامور، يلبس الماسك تاعو ويحترم لا ديستونس بين واحد وواحد. وثاني كاين ميساج مهم ثاني هذا بصفه عامه، هو لا زون سكون ابل لا زون انترديت، هذه منطقه محرمه. حب يقول يديا الا مسيت بهم بلاصه من بلاصه اللي تليفوني مثلا ولا مسيت اي حاجه، هذه يدي نعتبرها باللي ماشي ديالي وما نخليهاش تمس لي وجهي. دابا لي وقتاش نقدر نمس وجهي كي نكون يديا معقمين بالماء والصابون ولا بالالكول، سوليسيون هيدرو الكوليك، نكون درت الكول في يدي وفريكسيونيت مليح. هذا وثاني لازم نحترموا ميم في الدار، نحترموا لا ديستونس بيناتنا، فو با كو نتلاصقوا بزاف خاطرش هذا الشيء قادر ينشر الفيروس. باسكو علاش نقول لكم هكذا، كي تسيب واحد يسعد ولا اخر راك ديجا عرفتوا باللي راه مريض بين قوسين تاع تيفيتيه تبعد عليه. بصح كاين الناس اللي ما عندها حتى اعراض ونسبه كبيره، صديق الميساج شنو هو؟ لازم نعتبر اي واحد او معايا مهم يكون من العائله تاعي كانه مريض، ونيفيتي نحترم المسافه بيني وبينه. اي فوالا دونك يعطيكم الصحة. أنا نوجد نجوز ميساج مهم ثاني بالمعاونة. المعاونة حاب يقول كي تبقاو في الدار، سا سي الميساج للجزائر كامل، كي نبقاو في الدار راح ان شاء الله نحددوا من الانتشار تاع الفيروس. حاب يقول باللي دا باذن الله راح تنتصر على هذا الوباء ونخرجوا منتصرين. باللي دا عودت الجزائر كامل بالانتصارات. يعني نعرفوا تشاكر ما كاش الناس اللي ما تعرفش الصوت تاع تشاكر وتعرف باللي الانتصارات بين قوسين صراو هنا. ان شاء الله الكورونا راح ننتصروا عليه في بليده وراح ننتصروا عليه في الجزائر كامل. فوالا ميساج صغير مع الاخر. جو تيغ شابو الناس اللي نعتبرهم اللي اون فرونسي نعيط لهم لي غيري، نعيط لهم المحاربين. محارب هذا شكونو؟ الناس اللي تجي في خارج اوقات العمل تاعها، هكا مانيش نهضر على روحي، نهضر على الناس الاخرين. نهضر على الناس دي ميدسان الاخرين، سورتو لي ميدسان انستيزيس ريانيماتور، ونسميهم بالواحد: سي دكتور عايش قدره، دكتور ميهوب، دكتور شاطر، دكتور لالاوي، دكتور منا، دكتور بروفيسور زكان، دكتور ايوتيشان، دكتور سليمان، دكتور لونوسي، دكتور غلي. هذوما مام الاخرين نحترمهم كامل، وكاين مام دي باراميديكو نعيط لهم لي غيري، دي محاربين. في البالو كاين محاربين الصحراء، هذو محاربين الصحه بين قوسين. هذه ميساج و جو تيا لوغ دير باللي شابو، يعطيكم الصحه. هي نورمالمون هذه الامور شغل نسطروا باش شغل تكون في وجه الله، بصح علاش هذا الشيء شغل مهم؟ باسكو انا حسيت بلونجاجمون تاع لي جون، حسيت باللي لي جون هذو صح يمدوا ماكسيموم تاعهم، مع احتراماتي للناس الاخرين اللي بالك ما ذكرتهمش. سيرمون الناس واحد اخرين، كاين الناس اللي خدمت في الخفاء، كاين ان اجون سيكوريتي، لي فام دو ميناج، تو الموند. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. لحد الان درنا واش قدرنا نديرو، وباذن الله نتعاونوا ونديروا ما اكثر. اي ميساج للشعب الجزائري: ابقاو في دياركم خاوتي، ازمه جايزه. بالك هذه الازمه ما بقيت في رمضان وتكون رمضان، بالك يجوز رمضان اكسبسيونيل هذه الخطره، بصح يجوز باذن الله وما يكونوش الا عدد المرضى وعدد الوفيات ان شاء الله يكون قليل، والجزائر تتغلب، الجزائر كامله باذن الرحمن تتغلب على الوباء. بارك الله فيكم.